नमस्कार ओडिशा। आज होची डिसेम्बर मास 2 तारिख मंगलवार। आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जमारु भूलंतु नाही। ओडिशा रे गत किछि दिन धरी देखा जाइथिबा प्रबल शीतर प्रकोपरे एबे ह्रास घटिछि। राज्यर विभिन्न स्थान रे रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा वृद्धि पाइछि, जहा फଳରେ साधारण जनजीवन रे सामान्य आश्वस्ति मिलिछि। एही तापमात्रा वृद्धि मुख्यतः दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा पाणीपाग प्रणालीर परोक्ष प्रभाव बोली पाणीपाग विशेषज्ञ माने मत दैछन्ति। उपकूलवर्ती अंचल गुड़िकरे तापमात्रा वृद्धि अधिक स्पष्ट भाव रे देखा दैछि। किछि स्थान रे रातिर पारद 20 डिग्री सेल्सियस छुईछि किंबा अतिक्रम करिछि, जहाकि डिसेम्बर मास पाई अस्वाभाविक अटे। शीत कमिबार एही धारा आसंता किछि दिन पर्यंत जारी रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। आकलन करा जाइछि जे मंगलवार अर्थात आजि और बुधवार दिन राज्यर अधिकांश भागरे रातिर सर्वनिम्न तापमात्रा 12 रु 15 डिग्री सेल्सियस उपरे रहिबो। सेपटे आज पाई प्राय 14टी जिल्ला रे भीषण शीत एवं 16टी जिल्ला रे प्रबल शीत एवं ता सहित समुदाय 30टी जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली कहिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आज केउ केउ जिल्ला को सतर्क सूचना दिया जाइछि। केउ जिल्ला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिल्ला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ जिल्ला गुड़िकरे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस कमिबो, ता सहित बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा बात्या को नै पाणीपाग विभाग कोन अपडेट दैछि, ए नै संपूर्ण खबर जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा फଳରେ सबुदिन पाणीपाग अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। तेबे जानिबा आजि पाई जेउ 14टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जाइछि। उक्त 14टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस रु 15 डिग्री सेल्सियस मध्यरे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुडी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एहा परे जानिबा जेउ 16टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली कहा जाइछि। उक्त 16टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो अर्थात तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस रु 20 डिग्री सेल्सियस मध्यरे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला गुड़िकरे मध्य प्रबल कुहुडी हेबो बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। तापर जानिबा जेउ समुदाय 30टी जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली कहा जाइछि। उक्त 30टी जिल्ला रे पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो एवं किछि किछि स्थान रे पाग मेघुआ रहिबो। ता सहित एही समुदाय 30टी जिल्ला रे आजि पाई कोनोसी वर्षार संभावना नाही बोली एही सबु जिल्ला को ग्रीन जोन रे रखिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे वर्तमान जानि नेबा आजि पाई सबु केउ केउ जिल्ला को भीषण शीत एवं केउ केउ जिल्ला रे प्रबल शीत और केउ केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 14टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो बोली कहा जाइछि। तेबे सेही 14टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कोरापुट, जेउठी तापमात्रा रहिबो 13 डिग्री सेल्सियस, तापरे नवरंगपुर रे 14 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर बलांगीर रे 15 डिग्री, कंधमाल रो फुलबाणी ठारे 13 डिग्री सेल्सियस, तापर बौद्ध रे 14 डिग्री, अनुगुल रे 14 डिग्री, संबलपुर रे 15 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 12 डिग्री, यहाँ पर सुंदरगढ़ रो राउरकेला ठारे 14 डिग्री सेल्सियस एवं सुंदरगढ़ रे मध्य 14 डिग्री सेल्सियस, तापर ढेंकानाल रे 15 डिग्री, जाजपुर रे 15 डिग्री, केन्दुझर रे 12 डिग्री, भद्रक रे 14 डिग्री एवं मयूरभंज रे 15 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रहिबो। एहा पर जानिबा जेउ 16टी जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो बोली कहा जाइछि। तेबे सेही 16टी जिल्ला गुड़िक हेउछि मालकानगिरी, जेउठी तापमात्रा रहिबो 18 डिग्री सेल्सियस, तापर रायगड़ा रे 16 डिग्री, कलाहांडी रे मध्य 16 डिग्री,
ଏହାପରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଓ ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିବ। ଏପରିକି ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରି କୋରାପୁଟ, ଫୁଲବାଣୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ରାଉରକେଲା ପରି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପାଣିପାଗରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପବନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଓ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସବୁଦିନ ଏମିତି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।